Etonyo nonyo mi gbava do agbasa mi wotro gaton ele poya blada gbe ko mi gbale ya mi gba vanya ke mi gba so do to ami gbe o kan sabe nya eye va na nyi mi nya be octobre me le octobre rosa na nyi oka egbe mi va na nyi be nu ke ye le he edo wan va o san mi nye be o la va se do dada ba me le cancer anoto ya me gan ho chele ne vo fifi eju va tro ba zu de vio be do lele chan e perepe mado kwa ami si ami lele do wan wa egbe ami ja se gomelo me ke jana mi ja se gomelo apeto Stéphane Awiti ke ye titre de e do wan ti be la wa kudwe mi akpanko ne mi ado wezon ni tutugban apeto Stéphane Awiti mi awezon yo ya kometo enfant des vieux enfant son coup mi amedisio pas quoi mi madisio pata amesi ami fonywede kengbo hwe mi ato egbebe wona dia mi yo nyento be Sandra Anthony etonyo nonyo mi awezon lo mi akanse nu vide apeto Stéphane Awiti egbe anu ke va ke na mi enwa kan sabe doya de ke mi late de kan sabe do akomedo no be le anona mi kan saba no be do ade de ke mi late de gomedo na mo wa se gome kuredia kengbe mi adimona ta flache kengbe ma tu question ti dodoa mi adimona be e ahwamile we do ndenti e ameko pata ta flache o denle e do badabada ya mea mi demona ne mani bano ma susunye ne yibe e wame ai chichi ke o dia mani jojo ya bless be ale no dobli ne e la to fa blia ya popi we o jania o la hekuti ti mi to aba ameko le no mi ame wale be afifia ya do babade no ya trobe ngba titi ma de dio o ne don se wa dokio mo popo ni no wasi be do a la duti eye me ye eto atatala te no hozu no nkenye cancer cancer il faut que me bobe multiplication anarchique des cellules nke wole uji ba gba pe me bobe obe elenvi ke le nyamiamenti wona mi sina la pa que tra no plan si ke kala jiji ke kala do afide la ponyo no po san fia pa o to na nyele yonyu socha san fia bila va do muscle coup de to nke on a mi fluna coup de wa et l'envie qu'on a aimé noir alors gamo la pomme la jabi non muso atike bi on to la pomme noir et là no kala va zon et l'envie qu'on a aimé doa et que milieu bi cellule ma udon ti me a bisoso di o patoli et va na ibe et l'envie on wa nti me anto gbrabe nam ho me aleke le pode me a la be nam million de cas ye ne les violets les diridi ne ka ne do million de cas quanti me agora ba tote kwa autonate va jogbe vointe va dona gare me a ne nti me abe nti nu ke nana gbe won be oni tote a ngba tonate o gba no na diridi ano diridi wa titi won ngba dona to americo ngba dona nti me acho wa fike ni menu jolea ola ko la no diridi na para to kon e kon ke be toa e on a boule ke mi gona be boule e ba ina tumeur fike be jolele nti lantia yo nana funa be cancer wa egbi to hidia mi ya glo cancer noto wa bia glebe ni menu anome be nti e ma journalist eji ye le wona ka pa nyonwa mi la va yidi ale mi la gble wa ikun va no na no anti ka pa la ponyo no mi anwa la no lulu e do kwa la no pokwa ni ka pa wa wona e do wa la po parce que mi écoute en depuis quand ça à notre nom et do wa la po et puis mi la va di voilà donc a po de quoi quand ça nyende ke bien bobe l'envie ko jaglan mais et tout mado mais nous
le nyɔnu manome ŋuti. Tie wa. Bia gblɔ bena anɔ aɖe eva wɔna bia alo eku ɖe kpekpe ke va le nyɔnu ba nɔ me kpa nyɔnu la do edzesi ɖeka be cancer be edoa ye yelele wa. Oh. Eɖewo wɔna ɖe axatome tsã. Mi la va di. Ne mi sɔ amewua ama si ɖeke mi na cancer ɖe. Nua ŋutɔ koe mi ti miaɖo kpe dzi miakɔto dzi ne nyɔnuwo egbebe ɖe. Nke wɔna nua ŋutɔ koe nye vɔvɔa enu be gblina. Enua ne mkpɔ nye cancer wa ye ekua le ne mkpɔ nye cancer ye mi le da ɖe be o be cancer gã me mkpɔ cancer. Vɔvɔ ye ale ke ŋutɔ do adzo le da pa ɖo kpa ne nuvi ɖe go be ne kuvi ɖe kɔa. Egbea avuya mi la avuya dia ɖe. Nyɔnuwo me heli aya dudukutɔ wa ɖe. Mi la démystifier nya gblɔ démystifier mi la wɔ ngbanye ndeke la nɔ flua nɔ tsaka. Ba nɔ do vɔvɔ dzi na wo mi la didi va. Ya wɔ kiki nyɔnu wa nɔ ɖo. Vɔvɔ ma gba nɔ emi o. Parce que quand nde la nɔ anome nɔ enu sugbɔ la anome. Ne mi gblɔ nyɔnu be o kiss la anome o be ho. Kiss ke nɔ ami ma. No be miɔ ma be la anome amo be ho. Nu sugbɔ nɔ na anome. Donc amusi anu nye cancer. Ni si anu nye na cancer. No so amewo nko kpɔna la anome ke ye masoa ɖeka kpela nye cancer. Ɖeka kpela nye cancer. Donc nyɔnu ne do disi be cancer ele va nye ekupata nye cancer. Do question tia. Edwenti vide wa nyabe de mi de pompo kaka le ya bi da gba ba le mke nto tutu mi le jagba. Di ma no pepe ni mi ayi nu subodi. Mi ayi wa. Enu ya ke gbe mi aso ye di amola no po mi be oh nusu docteur be nya ka bi nyo into pe sitele wa ho de cancer be do ya ntia. Apeto Stefana biti. Enyaga ojabio. Enyaga njabio mi. Enyaga menjado na mi wa. Mi to die fia mi mja pegbo. Mama gbe po de po be. Nu ke le hemi va de kebe akwa wo ya ba cancer. No la gbe me nde jole me no ne o mu lever défi anya lo blanc défi le efekpe mo. No mu we be no angba jo aso me de peku wa. Nka ebe mo la so kaka so ta yo me ke la nye veve sese no. E ni mti la gbe mu. Ye mdi ma dodo ye mputa de mi. Ta flati eva va me le ponye me be na ganye veve de lele ne me cancer. Voilà na ganye wa mse vivi kudui. E gombe le togo menu ono me a tonya clé politique menu clé ndeva we be ole boa na ganye avec po e via e yela ho. To bo mi no le wa. Et il est mis d'accord nous. Na game soit nye juge gan le président de la cour d'appel tambe e be lemjo be ikpe ma no ne pakla ba Messi. Donc kengbe te ba gbo. Donc mo gbo PDK ina PV mu su PV o voir mo gbo se vivi e titamina ka do egbe. Na ganye on va le cancer. Va egbe mfo e marquer so vivi femi. E ke gba nyanga e via me ve ko ni dada onongona c'est la vivi no wa on va aller me doigt on me veut pour le pédicament en nommé quand ça on me veut pour le pédicament dada vie dans le cadre de la vie au pour le pédicament et eve mi ba blessu bo fifia on pas ta marquer me voir grand me on pas ta ni pour les besoso be ma wa ho le buta me pe wa ni po nyan ko be mo be a militer les associations pour nous on ke ma bobe ye mi va do afide ke la to université di ku to mi ngo videa e ko ve vedele nya catholique tom ni ta flache jose menu jonatinam atu bira jonatinam e church menu jonatinam wa e ko nya videle ke e vidona go le mo me pa mi va so mi alo ke so no vi fofo wa mi se vivi ne hosea wa ne mi do gwa mi se na vivi du pli ta flache va le toi. Il est à 27 ans. Pebla veut vendre. Il y a comme le gars pérépe mado. Oh, et moi, il a 10 ans. Il a payé à ton ville les cancers, notre fifi. Et moi, je H, ni je pemenyo. Pas. Et bien, il me doit. À imaginer qu'il vient. De pour me découvrir les cancers, ou pas me déler à Tikala sous quand même. Quand même, mais si n'a bien à voir comme le wa.
ma ko mo be amomate amolate no agbitisi na me le cancer pa atika so le se me yakunini boilia ime do dada me nya gbo be gavile le to asik pa ya to dada et de pouvoir nya gbo be ete yidi voyez bele ya ame pote ko vana bi adadwa ele kaka mali kwa me dekpo e bebia to ko fento be ame boto gamlo wasi o matele ko kala dado ame do le audi wa enya e de fuvile va e non toi e de fu ma me mo be yimunya kejo bi ku mi le pa yin gbe po po mi to le do apo wa ne va me be nye bi po tutu mo be mo be a be mi ado hasusu ni mi a ho ne kansa ma wa nye ange do be do lo ange do ke do lo ma e va pa be gbe pa me musi mu ho ne joyi ne so po be mi wevo effectivement e mbe mlo kwa ni to san king bebe ma po ya e po be nya environnement me no onam ami se me on ba to zo ati ko to ami se ba siga no environnement ba no sen bref ni to monde ne hasu bende wa e va po me wa ngba le veve do e ke veve dia gba sinwa e ya pa e mi so quand ça be doa wa e mi yo holo sa po ne nu yo lele kia ambe ko le nya me jesi ko to yo so ni holo sa ku to pa me pata mi nya asile mi no pa yemi sodo e rasusu yani e pe akpeve ade me otri tongwa me kekewe de kia yemi de logo yemi le de nuit à toi yemi le ya dokita gangan gboko ame ko yemi yon person resusu no ana mi to podwa o mi ba gbo be cancer no to po mi la parce que amerique ping podo a rasusu anyi ne cancer be mi awa pata wa e obe mi on a cancer pata va no toi ya la pove no wi le togo nyigba nya la yo mi ko talenti kule poedia avoir mon lobe ma o avoir parce que me vivre mais les mi apene ne yo puis attends mi la domé parce que puis attends au tri pour portole wa so préparer au puis attends yemle avu ya di ma bobe octobre rosaya mi initié le Togo combien me ce soir et puis après ama sileke 2009 mi do ani fama po ve nene mi do nwani mi wi ta do ji mi awe do ebe ni dono pato le doa ni wate po agbo ni wa dado ano wa dagbe ano wa e mi to ji auto mi mo be mi mti akola te ho agba wa ike mi la pratique la dado na mo voir mi la te no wanti e de fouva mi wo e ke mi la te wo mi leji leyi beleka nyono la le doa o maka so a duklu vvcc aso yo e nwa nko be mi la trova ve d'Ivoire mi le po be ke mi le pombo vivia nyonu ko mi le gbonbo le cancer be doa mu suchan le na cancer be doa ñu suchan le ne mu fo me yora gbe ngba ko ñu su yora gbe ñu so bi le ho fifi sa mi ko na ñu so va ñu so wa ñu so la fa de ka nous soit la fa nous sous les cas là les clés va pour que nous les nous sous boy mais nous sous ma cota nous espérons nous toquer et l'alenti nous sous ma mais anomé nende ni mas va au pone kaba va ni ma bloa nous sommes vêtés et pédo yo mi ago permet ni ina ya nous sommes vêtés et dans les camps ça veut toi mais veveli fifi a mingbase nya nyea ni gobi de kaya nyingbase ameni gba denene parce que no va mi do no dokita gbo mi su na dossier pa traitement no we no pa wala yi yo me no pe ano quand santo que mi le gloire quand ça de manière générale quand so pata e vivito anu me quand ça que mi le gbo ki ti mi le tegbe do pe na ne o yo wa imbe no po no kaba entier hiabe amedola cité kabala de wododo pone banwa kaba anome cancer alo cancer no to ayemile gbegbe magbe no no wari on gba po be ndik pem la no mene yo ndik anom le ve yo cancer m ve no m ve na ku de ka pe wo e no na anu amenenia ki ma ve o kaka pe me o nik be kigbe ifon ya kwa e bra po de na clic o la po yo le cancer fia to pe consider ve yo to ya no to ma me ko po consider ve do me gbe ya la be ati e de fu
Apito mia biobe quand ça be doya de no amole le ari lo kaka onyana be doya le lamena yo nke ndede na re goko la sonya be na enu ya quand ça be anome be domlele kudo chan penene so penene ya me alado ye be la gbon be na ya to dodo po wowo ne ye ba no Bien ya suboro ju. na sugbori tu Ba do ti so pote aji. Ni nyonu de pepe, nyonu vi de pepe be to asi do anyi poa. Nyu eto embe bato ma no medidi. Nke nyi nyu eto ewa. Ne odo asi anyi vo nkeke ma ton ina anu agbojona. No ama no aro tepene. No adiki akpa. Tu si ma lo la didi mi ato e mi amano. mi no we na mi ni mi apo be ni mi anto mi no po le fi na mo ngba le po mi chon wa mi do la no po mi no YouTube di po la po mi ala ileke la so alovia menea yo so alovia menea ola ma anoro tepene yo ma anoro tepene alondiki si o ja poni la no menene parce que nyon wa ola no we kaka ba ve o fa parce que nyon wa o va on esprit formalité nene a o yo ne we yo we ha we cha pa be we a ola hoti gbodenti hoti gbode a we sibede o ja poni godo la no menene no we kaka o didi akpa o la diki nene yo diki fi voix o la ya akpa vegoin a diki nene kaka te permet ni akpata no we voix o la fian nous bois no fian nous bois et si quero la tout le monde ne si la tout le monde nyɔnu me anome si ke la to si ke mi nyabe eto na le nyɔnu manome si ke si he ele ne si he ngbe to ye si bu vale to be os be hunene e voit be va he ro de kwa e tu va e won chan si no me won komi gbon chan nyenu nyedo de va do funu pa ye bo be e do afi de vo fifia ahatome le me ku po me o pe to si jesibe ahatome do abenado nemi no miame confiance ko to nemi le positeur la pobe ahato me ale 51% ye bezena le wu ye kansa anoto azena le wu donc nyon no no o di ja e wona kuda no ahato me dare ahato me la no ma pa ki la ahato me o la di ki no di ki ahato me anyuede o di ki ahato me anyuede no di ki kaka un pone po enyo fifia anovia patela o et on mi au medo akpameni on la te ouais sous forme de montre mais aller montre zona droit on la te on titi leke so potea on titi leke kaka son kaka va nous boire no le titi ne kaka les diki a prendre le mea o la le asi o la to kanti alors asi o la to na si o te pa we he atro lek po no tro lek po si ve ton pa avec moi même connais pas à part qui t'a collé quoi et pote wa le fia wa pa hato be boa cha wa fie po wa nyabe e vino e mi gbon fifi e vino me wa ba no me si to na le minye ele glo e bia amu male divi ke ngwe anu e si le to o to ya bo be anoa enye de vieux to wa gba ni papa enu de chale nene mja va bio mi fifi je ne vo ni mi ja pa ke ngwa so nya wa va be na le nya o toto le nya wa me ma Sandra nous sommes sur la no il a trouvé dit après il a trouvé dit fifia o pa we mjo to anome diki alola petit anome kwa tutu gbanto anenyo nu lati ja no me ari ne ja we a nkila nyobe ila dawo la no akota gbalo astaf papa ndal ali ye amerenga ba no soutien mebe le do po ne ba no soutien chanya bu mi la to va di soutien mo le do soutien le mla imbe aba no le pen yo de fou boa ni magblea ye be de no ta papa nda ko alia ila dia fifi ke la te po me anu avea ba to te kumene ne to te kumene ba fa lo me vea itileke ni nyon na fa o me vea itileke anu me vea lo passer do zilika mu e de la igbo de la vavo de gba didi kaka va gomea anu me vea do didi do ju ne fi ke vele koko eti alo vele didi le de kage pla ke mo vi va gan ne tukara le funu tukara fi de be anu funu patika ngono so amo ne atika cha ke so amo cha munyo e me be la so po lebe anu wa o le gbe soso di ne woni ne voa
bobila to anome diki a dit fifi opono diki anome si mi le gbele ke voir e ke gba no ave fede me o la ngi papa no te peni no ngi papa no te peni a o la di aba matela lo ndeke senu dia la ado la ima manya bagbaje won kemi do na be mi aso echanyo aso pa no ting bitu mi parce que jo la mno iki o man no dantini o ma mama bobo akpo yo mlanya papa no ko ngiri te peni a o dedo ngbedo me a de ko la dere do o la dere time fi o la le o la dere ko la mle le di enana be efi avru na nyuere efua anu agbana do efua nti nyuere wa enwe ya egbani ni pa no so lo ri kia etona fuanti anu agbana etona fuanti enele o la pepe anye papa ro te pe ni kwa do so blanyele à la famille yo no te pona we pona nde vana kondi alo de ngro na be papa e pona ye gbe ayi papa cha pone eyan le subole mi na voix o no gbelela apeta Stefan gbe ami se me do la sronu la nyabe na de ne ka ye mtele di o wa ye be ameke la hadame na ya la te po na ye fa ba parenti inde yo so ngba no se vipo yo no manua yesu be edoyele gble wa do be fifia no bia se vivika so ipa ale be na no ne partenaire wa e ko yimbe ne de noavo yo ja odoa no sûr be anom via le nwede ele la mesemi comme ça no il tombe kaka sous me Jésus no po va mo pa o il va dans la phase donc o nyusuke mi kunyo na meja ho lo no menua ta flache le anu me via akpora be bombe di ale nyuede mujiba no chane de tu ke wala nu akpora bombe anu ale nyuede ma antiti adikime abeni tasikwe e wan ke o ba e won trozu to do o e wan ye do wa e to akolo wa e to yana lo no to ya sako e to yana be e to yana be do agbia e do to mi o be o se do comme alo wa pobe il agno il est presque que connaît van vivre et nyanto to mi le glo nya ve mi le glo ne nyusu wa pe nyon nti ye o le dikia ye o le o ti ba wa be le po be o be anu wa gba nya popo egbe ton anu wa de onya be anu wa nto en po po nju chemi le o le gbe ne pa no dikimi anu le bine anu pe ngba no we baba ni ve se cho anu diki akra be ndem le moma nyusu chana tek po les astenka kamema kasene mi be mi do groupe de parole qui yon collé neneme doa mi bono mi punampu on to e punampu no do kwi mi o do ivoire on to animé ne ye yon no va amelengono dono o to ti america lengono ye o animé ne ye amela gbobe ye mle doa o sume khozuna voix allez e moye me va timina e do on to podon poni wano no donc amere pe ke o po do ani fia dokito nto we sono do dana mi o do na asoso ami puisque subole mi ona mi la va chawa di nko mi na no nki mi ona no su meji na so na mo mi psychologue po na gbo subole mi ona quoi donc les asoso wa me a eye de danyu edele o se so nto chawa ga me anyi mgbanyo ye kase ne wato enya ejiji na mi pa so ke pe we fe ya ndo na ejiji po ebe yuso ne pere nyon nti o jivi o ta me no jivia mi nyon no wa mi bra mi bo mi ana yo tan vide tan wa to mi pone do rada egbe mfo ba le gbe ke ya to ji a le tan va do voir e tan va yi ma bonu ne ma so gbe na peto Stefan ye to pe ja gbronyo keke nwo egbe ya e tan va yi be gbon agbo la to di akole be la vivi c'est là pa gbon agbo ya to di e to ma di kwa o nyusu an kana fui nyusu ele la no ame pa o so nye be mle lende no anye le na so nyusu ele no
boy bende de isoma no mi ye nous soit nous kia et dos soit la kondi into boy be wa popo ben ke be nyile anomene iso ta flatie ne yo so po Bon, et toi, ni ouais. ne de nous soit un peu ade ela pa no ida agba si ti uneni voilà nya de brabe nous soit on se vire pour ne pere nyon nti ne anoa pano sesene no se vivi En ken tombe njabu amajo veji obe nyanya wenya be ne nuso le na no na nyonu opo abe edidi na edo apoto le la mena nyonu wa kan sabe do a be ngba va no nyawe a pejo ayi ke you so lo pejo ale nyonu lo enyabio e ba nyinya to ko ba disan to ko mi se venore no anoa kansa magavamu kansa magavemu bo nele atradito ko e vo magavemu kabe you so we haso de di ya potane anoa no unene yo do haso so wate mle menene yo pepepea munyo no nyusule no anone nyonu pa magbale kansa et voir et qu'il veut venir la gagner nyonu ke divia ni nano divia subo parce que les nano divia itana no hidale anu me kansa le legbo ngo me male gbede o voir il a divide gbe la télé voir ñu so to ya oni nano avoir oni nano anywele ñu so do du nano nyonu mano kucha asa du so glé wa gbigbe adwa adumu nanano on le binanoa on le binanoa opa no plewa no wasma divia amede jo le ola jo fion wa em jagbea no plewa ya no tini mi asma divia mi akpali mi viole no anoa ale divia no anoa ni mi le kpali divia no anoa mi akpali divia gbo mi gba so adwa no dabia no tini le nyonu e won jara gbate gbo le dobu va nyonu aba no mi fa abila no ntia munye mwedo va e won pata mia gbobe bon muyera hi kansa vova o pobe kansa nto ade mi ble kansa anome kansa mi mi le gbe nya do petit vvdb anome kansa ndik pem le gobi fifi obe eno we a la le anome kansa didi me mi va di si be ale mi gbe ta fa che mi gbobe bon be ameke mudu subwa ela la tikesia ala ameke le du suklemenu subwa la le diabeta anome kansa o kunu me kaka tikova on poni fi abe bombe nu ya leke ye no we kwa la no me cancer vando mille yobe facteur de risque ma toi si o tandi si le cas facteur de risque on subovide voir bien ta si dodi tant e ko le vvd et nyonu ke par exemple les pommes mea et no ale cancer ki ngwe pe bla tondo et no ameno vie ça y na gana vie et les cancers alo cancer et la teo cancer anotofa allo et toi me dada et toi me no vita sinon et les cancers la teo cancer fa opoya et mi un facteur génétique wa génétique e gombe ne pour méthode ou o chan la tele me o la te hoele et les wan godia et yon viko ta fratie o doit sani kaba mon dieu o doit sani kaba si PWV alors kingwe PWV do voir mais qui doit siani kabawa yike edo pe blaton voir e ba ko to doit siania imasi do anya didi apa e do funya na ntilanpa e la tewa anome kansafa ameke mtivikpo non weke leva mtivikpo parce que vi didi e divia asigwa nu nya medo le mia me ntilame et nana be anomenu ya egbona join donc ne nyon ko le divioa no divine ne ko ti ala pose ne ke no ala gbon join la voilà wane o ke mu divi po akwo be no o doka ti connecto me on la tana te nabe et les viola jaclan et la tim munyo be godo yo parce que mi le gbon yo pa amugba be pa yin divio pa malé cancer et ale o la tim we donc ano les facteurs de risque on met o da dabla i kondi kaba les egobu me a yon mi kem divi kabo il me vite tout quand que ye divi fia et do pe blaton va-ton
king boebele divi tutu banto et la terre a nommé cancer fifia bientôt mi anyo no ogbo Afrique mile wa be so ile po ji nyede ta ndo apona melo ndo alolo ni ta vo apo bo ni mu ipo mo apo be nous so le po ji nyento ngba le gbe lo egbe a nyonu challenge wa mi ngore mi kudo mi adi oh mi kudo mi adi do mi obésité a aïe obésité a doit mettre dans notre pona et tension et diabète cancer en tombe va no bonye et doit mettre en ovio on vinto ta avec les obèses jan lo lo akpa jan la te wa no me cancer fifia e buenyu nyonu ike ya le kwa bo obe yo fifia agbe vivi vovoa le bonye la anu akisese tout to anu asese anu atama amu chan la te o anu me cancer et amdolia no to le domia ascension la soma so escalier pa clic pa odo hume treva hunot no odo mo nai yo do homea o ba na le fauteuil mais au son de vodu o le français o be papa maman va me rien o ma trafocamo et OMS que kona hi ko ne ame abi et miti blaton et nkeke sian keke miti blaton ami si ame do la son yeye veve toi et la dudu moi et donat funya ne ntina metema que l'envion la vehe do tukara na mtubwe no chakla kwa o ma do na tamele ku afu chakla donc amia gbobe nko enu balesa ame ko yon do chon lea la becho be ya il me règle la sukaba pa il do menopause et précoce oh donc kita we do de la ne hu ba gba we do de ni man wa no do asianyi la ah ejopo ejoyi ejoyi ma o menu ebe we be jopari itasi pe ejoyi ni ti enyonu wa mi ale ku enyonu wa ono no jivikaba Valentine legla enjaglo ne no o musogbe o nyabo mate levi ane ano abla lidi avec toi gbangbaje alo idomi apoji wa adidale ba no momme ba no padome a gbaje edo le ji o so lo wuro enwe afokwe kakade yodome vai fiko yi na chan nka be ma fa na gbedo bo enwa ngba va mi yeye nke magbla nonu ke o chan lebe yo ndi bi atifikabo yo le nu pilulo kaka pe ame wo ko mto etepo wa o chala on ni me cancer bo ma tete de fondation mi ma va vo egbo e fi mi le gbon facteur de risque que mi le gbon mi le gbon la tena et doit la va kaba vo am godogodo yo ke mi le gbon cancer be nya yo fi yi nyonu yo vana mu kare jibe mu akpata ye te kpona wa do ko jo mi gbon sabe mi ahun ya eto alo mi vide le si ke yo te po egbo kaba nyonu ke o jo le va konje fi ye de pe mu jo le vo ado ajo le ade ho metia mu kota idi vide a me si amete le po e ko me be nya gbo ke tata sana no bo da cancer san wa me do ti to me do yi ame ke gbeta ntia nda je club nda je king bio parce que no o parti ke hoti egbe les pharmacies a ayabe cancer matike kole ni bien ve dana cancer medo si bien article si le fi je pa ay pharmacie pour la article pour pharmacie pour de 5000 francs pour la ba no ti ni to chale mi o de 10 000 francs le cancer mi on pas buta nja trop la po bojon ni o de 20 000 francs la becho jo ya homi donc e ganto to so dane o pa article honati tike honati boa yon wiki le cancer mais edo ikala memle si wa ni ma blo wa ayadudwi wala no pele ke kakalaku eye defu to bobe nyame ha suswa ni jakopa de go subo me voir ni ma bobe go subo mo parce que ne obe amene ne mi ho le anome cancer le mi agbo le mi ame domea ne ma cité no fifia mi la tapa wado be amene ne mi tekpo tana ike be dadoa e mi perenti plutôt e be dadoa ne ma gbo be bombe mi pere amene nti kudo atiki alo e ga home ale ke subo subo
voir un qui on est mis on plaidoyer ni pour me qui a mis à tout sous et comme ça communauté mais quand il na church mi dans church ko ino avec pour church ma mekan bi pedenti ni Wati wati joga bi ni a. Bon ma bobe e ya me a no owea edoa enyuna o amo so khonagbe e o pe na de ni ma me onti va nini o parce que ahidada subo le to koni gbandi va mata pe ne church do catholique ami po parce que me gbogbo o pata no yo gbo va pa mi agbo po va na de na ale ma idwa church o joga catholique ma me ame iti agbetoni no e hade chame e hade godo ari ni noi no de joji wa amolada fo no po e mi agbo be e de fu vide be ni amole do ya e gamle e mi adu gbe da be government anu edo de e yem jam yo jiru do amle wo de pele me na mia le do be dada e do be dada mule le do be dada ya ka ta flache ta flache mi agto nya one mi anu no wa ta flache government an pole peda montine e do wa be do le do fifi yo wa ka vo po we wo la chimiothérapie qui mi bon quoi dada me wo pa be government a e da dire kade alo da biode alo da la fade a ni kingbe e do no to ba so e de sokpe a ta flache government an po yo nya be la ba we mia donsion mi le gogo le pompo vide na wa mi le commission mi les ministres qui ni la mestre nyo mi le commission mi li na tanti mi na do subo o nya mo be nya ni wa parce que nya dono no pon ni a fi ki ma de hele ale a ne mbe pande ne ni mi na nu le ju ka be ngba va ja gbo egbe boa government ane we do debede o la to iso afide o mate wa pata ko mate wa yo be mi o hasusu cha mi awe mi akpere wanti e ke mi le wa e karemi parce que mi khona dono a poto no dono e doa e vavo bleu donc ne mi fa kono voir mi ave fifia e doa fi ele ke mi la deli mi ave fia no fi la deli parce que nous mi on est dono tu le pourquoi o les vulnérables dono ke ele ne a abi sen lagble la be ya we po boa ne o va mi agbo ne mi poto no mi poto fi ke mi la poto kwa mi kai mo be ono ate pirika ne egbeton gba ablo be mo be yo wonio enwa nya bova jona le mbedome ne glu cha kwanti gbogbo avana boa ma ola ve mi anu be edo ami dadaya government ara we do de be ne glory wa ka me kwa be de ame yo ade e gale wa si ora te dadwa bon yo ma te de anke mi la te o ame yo wa gavile lo asi mi po be inam le odo parce que le assurance accès accès universel des soins assurance inama mais quoi l'assurance inam et do ele mi mi po be te la kudo da to chon le mi va to ko to pato le mi ah to ko to no ma to ko to à la femme ada menene le mi opera ne yeva mi be ya mi siami to ko vi pata l'assurance mi mi agbrebe puisque 80% ye inam khonane et donner comme coller quand ça mieux mi pona wa foyer un le negboa government ala do de bon be am ko ni donner ma top parce que e gbe mi nya mo be am do wa o school ho di pun kan go ho maîtrise school ndo wa o la ho me un popo dokpo o la ho me ka ho retraite e nya glona o la ho me ka ho retraite no do amoa ye o le do ade alo wa son le do ade donc o le jawo le da te po ni koyon de semaine passée yo soa ebe do ive le na kuda mula puta nyonu ke le doa eblana gali kuda signé le fiko do na hula gato ibe blana asi kudo galile ni ma mele doa e kai jo subo yo ikwandi yo mnoga no yo opotokura no be biasia yo poga e gan be no vele tepele la gbavia yo la omnetie e gan chamle yo si wa de fiko yo ojo igbe to gbo anu aso anu mi photo do na me be to me tonton Stefan iba no mle ne so fa yo be awe a tutu gba obi oni o biopsy kudo scanner biopsy ku scanner ami fi wani la we ola so nde pola na yo change le me la koto kwa la fa fe mi fike yo la pele la we ye yo jo yo di sakaka ni obra me akpa me bo gamle si to go vi mi pele mi anu no ti la fe se be ni mu gbona la mi ono villa sia
moi va me la couvre pour me la choquant là ne ma casse non il en a fait que ça là tout parce que dans le propos de le mien tia on la se va me dire que me le wasio nene voilà me va dire no il choque me la buta me kabe nya wa agbe ale wa e hun kan ko la va nai o la o wi kan ko ah e lo sputo ah o la vom po e kare pepe na me aga popo ke me belele do e wa vivisio donc ne mia sego me clone pa mu government abe do de pe o homea ne amesia me kelele kan amesia me kelele kan sa yakwa e po me pe na ti bila de alo mi ante la de ta fra change mate da tile e ya nu ne government ale we a mi agble wa government ale onu bo yin ti le gblebe government ale jagba pitebe o ba me kukwala ba mi yanwo jika do pitebe o le de susu debe ila mati jiwa yola no we be nyon ko ele anu me kansa wa ho no akpo wata onyame le Senegal ni gbantia e pe ke mi don gbe do me a o we do debe ola jija no me ne nyonu e fe mahi ye no po kansa la no me ne nyonu wa ola dadono yike e fe mahi e vidi do monu chame kansa ola deno e fe mahi e kansa pote wa o si e mama me e Senegal vi jiji la tu ekpea nyomi podo funo va mo kokko na me mi la bate vado ne me filma e be ma gba bio sebe ne edoya va no no gbori kiare no va kwandia mi se na ndebe chimiothérapie leke be yinaro no mnyabe o se na veve yo to nyawada chimiothérapie a ele pepe yenyo no ona e abiebe nyo do na le kami abiebe nyo do na le kami ne nyonu e o mélanger ne yo donné ye abia eve wuna le vi ko nye kansa me le vioa ye wuno le no me kikim ba ne o la no po ale kansa e do anu me no suboa o la te bi to la nya me wo ne ndo me suboa la be mate ame ke to egba ho ya po la be ameni ba ne o ke va konjikaba la po be bon be dano la kota na o ya peut-être ame via me tonner pour la habituer à home ba la ko bi nki mi ne glo ya ne o va konjikaba unja de anu no ba ye vivi sisi now e ka ko ya san chan la di poto e wa me do lo ba so na no jona we ye agbe wa chan o wa no clean kicking kiku parce que ne e no do afilia no kwa me a e do mi le me fia ti ne mi kwa me mi yana mu po me po le cancer be doya e won zizi do ko yen ma ko nu le ji la gbre on pe wo e won zizi ka ke me ke la le te pere no vo e ba do na gari me pe la kakare la me no keke ma la kakala le afi no la mla inde funu la no se be vo amekele po wa munya mu ke yo c'est tata Sandra veve c'est cancer toi ni kai beve c'est de gbalen kono kansa me e nu pongba na nyo veve c'est kansa toi veve c'est de gbalen kono e nu akpo ime nya kidi o to asia ne va me be o la dano le nyonu wade o ne demon wade agbe kare pe chakudo anu la kota nyonu amedo le ojo vona ta to ba ibe wasro Angelina Jolie qui on a artiste qui on a star américaine qui on a film Angelina Jolie me le kansolo e no ele cancer eu brebe wa me po me o me cancer que no ale cancer anu me cancer que fun dia ebele Angelina Jolie do vieux ni anu agbele vieux gba ne Manuel akota na yo e da no me ve akota e be da no me ve akwa fo fia no be fifia wa de no na no agbe obe aw fifia no gbe be o ma da no na yo a yo no jona lo ojona yo jo ya home a ngome no jo ya home kwa kansa be yo gbe kwa ncha mo nyingba ya wafu nyingba ya bla no no ko fifi to e no na ibe twati na nu e ya o no na ibe twati e juke onya nde kaye mi agbon le fi ye gbe a e va ne me be na hasoso gbe dodora be hasoso ro me church ke mo le a e de o chon gbon na wa be ha me vi oni ne be no po no na gba lo be wa we na won gba da sin ti o be mi abe ma wa edunaji mi abe ma wa dunaji po anyonu yo ti ne menenia onya fifia fikendo fifia nyonu ma gbe kum le plena e wa do fifia npo bon be e do le mi la wa fu de be
dans mes débats on ne me noie mila so ese to bon mia do gbera mia parce gbonya que pe ameton me permetton pe maton ine a ñu soude et soin les cancer ye pasteur abe nyonu abe gbegbo la do la so da donner cancer no to ya o préfère d'aller wa me kan ko glona ye o gbo ñu so ma pe fi o ma pe yo le wo gbegbo la do da kaka nyonu ya ku npo abe ga fi o me governor chala no fifia o mi government amato no be etari ya pata ni etari ya pata pe la o to ku do government ani government baba de so e ya mi abe do mi ve nya pata me no cho po pa agbe nya yo sito fifia nya de kukure nyon wo be ne anoa o pe be wala de pa o ni tasino ade ni wa ti agbe o gba ko be de anoa me ve yo so va hihia mi anoa me ve yo la so ko anoa me ve o be aso anoa me ve aso kwa o la kuku de kaba ma vi o wa ma te po nyo me na o kaka po sisi me na o e wa me a nyama de kubia me ko danu nawa oni lo wa danu no danu nawa prothèse al miasi mina na fata prothèse que yo o so do ina no te pe miasi adodiole yani po ga mo gba e cha bobo na monyo ne ne gba me o e wan to no gba do lo do la se vivi ma ne o do prothèse a ne nyon do prothèse po do nu vitukire le kebe atike opo ye mi mlanya no le amatenya ke o de ne ori sia donc e won anyo no rira oni nro be won oni lo wa danu anu no de no vopa amo no de no gwa me monsieur Stéphane o do na mi va bia kuvo ke mi la te po mo be va ga meleke no va pa mi so prothèse ta ikenye to wa mi la no hunka to ka no pota iwo pa o la so e pa o la décharger na mi amerique pe ma brole et mon dibe et so 2009 il na prothèse ka do fia il va ko prothèse kwa et tout fait po ka be do anenye le wanyu do a yo journaliste o mi ma pastor mdo ye wa ba ne gacha mle jile me a ni ma kwa no ka no egbo ndim di ma dodole togo ni gbandi yiti mso ta pore me ta no nyi to pataki po be o la tek pele miantia o le pe mianti ne ko po mi mlo nyi do alo ko po mi la ba do nyi de a o ne we ni mia de so nko kaba yenye vive to ma glo e de mia gba gbon ku re nti be ndudu ba pa di ade ndi o be dudu chan la te han de ke be kan ça va ya vive di o to asi won ndudu ade nke yi me ngba to no egbe ami do lokile africa nigba jibe egbe ki o le mi asisan la yan gbo we nyonu wa nu mi onyo so nu ku dun lo ni gboko mo be ko wa di wa gbe ki o le nyonu dane gbe ki o le san mi no da gbe ki o na mi no da gbe ki o na mi san mi no de fortete avuvo yo vugboma enu o le gbogbo de mi do na mi adu ni nyanu agbe nyonu cho no dui nyuso cho no dui de vie cho no dui ehun la dudu sugba munyo ami dudu sugbo munyo eje dudu sugbo munyo enu ko mi nya bo be mi mama mi atogbodu yo nu agbe kaka 150 ans re mi o chemi la te du ikure mi be mi adu croissant mi adu shawarma obe kachama pizza ne o plan wi ba be fi po obe mo be adu akpe pa teme a o tinye wa shawarma ku do nu wan en ton ko la ba bo linti wa e de fu da ndudu nwede atiku sesiole nya du cho nwede nyo nu ngba ko be de corosol no ni ele da cancer o amole odo gavoa ovele be no ni po la no ni akpo ndike geve otro be la da cancer ne va do pate va do kita nko so o be no ni akpo muna dokito miato no be de miato en toji no to be de no ni mda na cancer corosol mda na cancer atiku sesiole mda na cancer kongandi yemi lava ne mi leva kongajiade ya kwa ndo atiku sesi on so pe ni intila me ba vivise enyo apeto Stéphane awiti mi ada pe gare na mi game ajova sitere mi anti wa mi abe gbogbo tore mi to asi ayin mi to alo gbogbo ri oke mi a trova di toro to se mi abe enya gbogbo to mi la gba trova vedi mi a gbo ko mi te to asiji wa mi a te ko to ijile to ti no to veve to anyo no ve di anu me po mi to campagne mi ko ke odi o ni mi akabakaba ni mi te gbon ko ke di yo o la te clinical pia ele han compé clinique hôtel de lit ele be clinique maobejo ele clinique en rot ele forever
clinique La Bonté les gare routière Agbalpédomé en face polyclinique aussi nous Bobo et les Ave Maria source de vie et les Ave dit Isis et les Amada Home et il y a même l'englobe de va et ane hogodi toa olai et kongandi CHP ane home kongandi oya kotokuwa ma depo la tu ame afiko yo san clinique fike yo ko le lo me pataya kotoku wefi unke ba nyope amenyu be gozem les partenariats kudomi yon ko patagbo application le gozem dit le lo me quoi on est gozem no gozem ba koko yo wa gozem aiso e kondia meton on podo kondio patadio kole campagne am kudomio ame kole alpia ame kole hôtel deli ame kole polyclinique aussi we boboa 50% pour la tout pa miabe on est papa Chabaria ava musona me yo akpena mi kakalo apeto Stefana witi torotonyo akpena mi de mi abeto dodo nyota mi no mi antiegbe ye mi anto mi se apeto Stefana witi be nyakobe gunamia ne mi abela me se on ne wano de direna mi kwade mi anto mi o chacha nyo etoa mi agba togo blaragbe mi yo nyentobe Sandra Anthony bye bye